Alcazar. Uy, ang ganda pasta, sayang. Number 7 to 1, Tuason, bigay number 3. Number 3, bigay na Benavides. Benavides, wala. Nakuha ni Tuason. Back to Benavides. Yes, sir. What a pass. 2-0. Balatay, bigay kay Roy. Bigay kay Jules, balik kay Roy. Roy, balik kay Balatay. Pumukol. Wala. Nawala. Nawala na Bernardine. Umiga na wala. Nawala ni Pastor. Bigay kay Bernardine. Tuturillo. Uli ni Balatay. Nawala ni Jules. Bigay kayo kay Idol. Idol, yes sir. All two. Grabe itong mga to. Ang dami yung sapatos ha. Bago na naman sapatos si Jules no. Kanina nakaano. Ayan na. Balatay. Tuason. Bigay kay number 19. Number 19. Bigay number 21. Fountain. Wow, Fountain. 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 Yeah. Yun o. Pumasok. 5-2. Bala tayo. Binababa ang bola. Nakuha ni number 0, Alcazar. Alcazar. Nakakuha ni Jules. Bigay kay Balatay. Pumunta 3. Nakakuha ni Balatay. Balatay. Wala na ng Balatay. Foul. Fouled. Foul counted. Grabe talaga si Sergio. Kakaiba talaga Diyos niya, no? Nakakataas tumalon kaya yan. Pwede ka na sumalpak. Benavides. Bigay kay number 3, Dilulong. Tutuason, Laya. 7-4. Number 7 na Balas. Bigay kay Jules. Balik kay Navarra Meoy. Nahuli ni Benavides. Benavides. Tutuason. Mati. 9-4. Roy. Nag-ano ang pasahan. Binigay ka naman ng iba. Binigay kay Balatay. Balatay. Pumukot na 3. Naya naman kay Benavides. Benavides. Binababa ang bola. Binigay kay Tuason. Tuason. Nakuha ka na iba. Uy, grabe pa sa'yo. 11-4. Left ball. Tuason. Bigay kayo naman natin, bigay kayo dito Lotto Benavides. What a play. 34. Roy, for 2. Foul. 2 shots. Yun, 35. Yun. 36. Tuason. Tudinulo. Totorillo. Torillo. Foul. 2 shots.
score tayo. 15-6. Habol tayo. Team Kalapatid, sabol. 15-6. Nabares. So, balada ay mahina. Nakawin Torrillo. Bigay number 3. Bigay Tuason. Tuason. Oh! 17-16. Nabares. So, Roy. Roy, jump set. Cross over. Hey! Ano yan? Tuason. Tuason. Hey! Back to back to back. Pumapas balik ka ngayon, ha? Para ba? Algasar? Ala? Oh, right mo. Torrillo. Bigay number 3. Number 3. Balik kay Benavides. Benavides to number 3. Wow. Wala. Ang una. Last 3 minutes. 6:19. Haba pa. Habon. 26. Valaday. Bigay kay Alcazar. Alcazar bumol ng 3. Oh. Nakuha niya ba na dyan yung Tuason. Tuason. Nice fake. Wala. Nakuha niya Alcazar. Alcazar. Sabi na mag-aapol. Alcazar. Uy. Crossover. Bigay kay Jules. Jules. Uy. In and out. Nakuha niya Benavides. Benavides. Bigay kay Benavides. Valaday. Nabares. Lalim. Nakuha niya Sergio. Counted. 8-20. Yun, no? 9-20. Konti na lang. Number 3. Bigay kayo kay Torrillo. Torrillo. Balik kay number 3. Balik kay number 19. Uy, grabe naman yun. Katulin ng paa. 9-22. Balatay. Pumolo 3. In and out. Nakuha kayo ng number 3. Number 3. Bigay, oy. Sayang yun. Roy. Nabares. Nakuha ni Benavides. Torrillo. Wala. Nakuha ni Roy. Paga kay Nabares. Wow. Sideboard. Okay, good yan. Last 55 seconds ang natitira. Oh, wow. Forty seconds. Wow. 2 shots. Pangalawa, papasok ka? Wala. Baka ni Balatay. Oy, yan ka magawa ako ni Balatay. Wala. Nakasal ball. Oh! Left ball. Five seconds. Wow. 2 shots. Penalty na. Penalty na ang team ano. Team Otits. Penalty.
Pumasok. 11, 22. 22 seconds pa. Good. 13, 22. 20 seconds lang natitira. Number 3. Tuason. Wala yung ball. 10 seconds. Sayang. Kanina paglaban siya ni Sipag. Kuha na 3. Go.